Kini si Kagawad Lani Gabutero, nagtan-aw mo sa programang Detalye sa Digos Cable. Atong padayonon ang pagsubaybay sa maong programa tungod kay kini maghatag sa atong dugang impormasyon mahitungod sa pagpadagan sa atong syudad. Andam nang muluwat sa pagpanerbisyo ang kani mayor sa Hagonoy nga si Jose Peso Perales apan gusto kuno niyang siya mismo ang moendorso kung kinsa ang muulib kaniya isip kasamtangang konsihal sa lungsod sa Hagonoy. Gikan sa lungsod sa Hagonoy, Detalye sayron ta gikan kang Iris Jane Martinez. Giklaro ni kanhi mayor og karon sangguniang bayan na sa Hagonoy, Davao del Sur, Kagawad Jose Perales nga dayon gihapon iyang desisyon sa pagretiro sa pagpanerbisyo kung siya ang pabuton nga magpili og ipuli sa iyang pwesto isip municipal councilor sa Hagonoy. Basta pagbigyan ang akong gusto. Dili sila mo magbuot og kinsa akong ipuli. Kinsa mo ipuli. Kung mahimo ikaw gyud ako magbuot. 70 anyos na si Perales og 19 anyos na kini sa pagpanerbisyo. Buot na unta niining muluwat sa iyang katungdanan. Mihangyo kini nga kun maaprubahan ang iyang resignation letter, buot niini nga siya ang mupili kung kinsa ang ihulip sa iyang pwesto. Kalambuan gihapon sa naasoyng dapit ang gusto ni Perales aron padayong magmauswagon ang lungsod sa Hagonoy, Davao del Sur. Iris Jane Martinez alang sa Detalye. Opisyal na sabkaron nga gibalik sa kasamtangang administrasyon sa Kapitolyo ang operasyon sa Times Week magazine nga kaniadto maoy nagbulgar sa halapad nga korupsyon sa Kapitolyo panahon ni Governor Benjamin Bautista. Mas dunay dakong interes karon ang Provincial Information Office sa Kapitolyo nga maipadangat ang mga nag-unang programa karon para sa katawhan pinaagi sa Times Week. Inay ang vision o ang naanda ng tabloid o sa kapamaagi sa mga nakalabayng gobernador nga maibalita ang mga accomplishments niini. Ang kalainan sa Times Week o sa una atong gipaningkamutan karon nga ang Times Week, it should be more timely and sensitive to the taste of the discriminating taste of the public. So magmatarong silang pagserbisyo. Mao kini ang Times Week musulti gayud kung unsay mga kahiwian ug pagmudayeg usab sa mga maayong mga buhat sa mga opisyalis sa gobyerno. Gituhuan usab nga posibleng karong simanahuna mabasa na sa publiko ang dugay ng gipaabot nga Times Week magazine nga nagtumong sa pagsaway sa baluktot ug hiwi nga pagpanerbisyo sa ubang mga opisyales ug ingon man ang pagdaig sa mga angayang pasidunggan. Ang Davao del Sur Times Week magazine mo'y magsilbing mata sa publiko ug magpadayon sa pagbulgar sa mga anomalya sa gobyerno nga nasugda ng kaniadto ug magpadayon hangtod karon. So amo lang ipaabot sa mga readers in behalf of the editorial board of Times Week nga makapasalig mo nga magpadayon ang Times Week sa pagkakritikal sa pag-expose sa corruption society o not only to expose corruption but also ang among rejuvenated effort nga i-praise pod ang mga opisyales o i-criticize pod ang unsay hiwi sa pamalakad sa panggobyerno. Alright, ning tungura palaylo sa ta, sayron ta kung unsa bay in ug out karon sa bag-ong tuig sa natad sa fashion. New Year na usab ug lahi na sab ang trend karon ilabi na sa fashion. Adunay in ni atong 2007 nga in gihapon hangtod karon. Necklace. We have here like this one. So, year 2007 ito ang in. Then until now, 2008 in pa rin siya. At saka meron ding latest itong mga silver. In ang mga silver. At yung mga earrings, ang in ngayong 2008 is yung mga danglings, yung mga malalaki. Oo. Ang medyo nausab karong tuig mao ang earrings, bracelets ug necklace. Sa outfit, in gihapon ang skinny jeans. Sa kadaghan sa mga items nga in karon, isa lang ang advice sa mga fashion experts. Mao kini nga siguruhon nga angayan kang tan-awon. Sa mall, medyo mahal sa mall, pero you can still buy basta marunong ka lang pumili. At then, it does not matter kung mahal ba yung sinusuot mo or ginagamit mo.
but the important is how you carry. Eugene Makutin alang sa detalye. Alright, Magala, sa di pa mi manamilit alang sa pagpalit sa inyong mga barato nga medisina o bitamina, doawa lamang ninyo ang Parmasya Laila, Butika ng Bayan, 24 oras serbisyo pa. Alang usab sa disente nga pagpaayos sa inyong mga buhok, doawa lamang ninyo ang Balance Salon. Ug alang usab sa gusto ninyo nga magpahayahay kauban ninyong pamilya karong bagong tuig, doawa lamang usab ninyo ang Santa Monica Beach Resort nga na may mutang sa Maydawis, Digo City, gipanag-iyahan ni Mr. Lanier Kadungog. Kung gusto pa ninyong dugang nga mga impormasyon o mga balita, lagon lamang sa www.digoscabletv.com. Kung buot usab ninyo nga magpadayag sa inyong mga impormasyon o di ba ka doon na mo'y mga nasayra mga balita, i-text kini sa 0918-701-9790. Mga kaigsunan, kato naglangkob sa itong mga balitag impormasyon karong gabiuna. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Digos Cable TV News and Current Affairs, ako si Ayan Hiron. Kami ay yung nahimong tigbalita sa kamaturan hangtod sa Miyerkules puhon. Hinumdumi ning bagong tuig, walay balita kung walay detalye.